হ্যালো এভরিওয়ান। আমি বাড়িতে একটু ছোট্ট করে নারায়ণ পুজো দিয়েছিলাম, তো তার জন্য ফল কাটছিলাম। মানে নিজে হাতে যোগাযন্ত্রে সব করে পুজো দেওয়ার মজাই আলাদা, আনন্দই আলাদা। একটা তৃপ্তি আসে ভেতর থেকে যে নিজের বাড়ির পুজো নিজে করলাম। তো সকালবেলা স্নান টান করে উঠে সব সেরে, পূর্ণিমা ছিল, রাখি পূর্ণিমার দিন করেছিলাম নারায়ণ পুজোটা। তো চলছিল ঠাকুর ঘরে বসে ফল টল ধুয়ে টুয়ে কাটা। তা এখন ভাবলাম যে তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি। ফল কাটছিলাম আর নিজের মনে কি বলছিলাম, মাঝে মাঝে ছেলে আসছিল দেখতে যে আমি কী করছি, তো ওর সাথেও কথা বলছিলাম। আমার ক্যামেরার পেছনেই ছিল, আর কী করছিলাম তোমাদের সাথে একটু দেখালাম। জোগাড় প্রায় চলছে, টুকটাক করে এগোচ্ছে। 5টা গোটা ফল, ভোজ্য, নৈবেদ্য সব। এখন আমি নারকেল করেছিলাম সিন্নির উপরে দেওয়ার জন্য, ওদিকে ফল কুচিয়ে রেখেছিলাম, সেটাও দেখালাম, বলতে ভুলে গেছি। এই কাজটা না আমার একদম ভালো লাগে না, তাও করতে হয়। আমার এই নারকেল করাতে খুব ভয় লাগে, স্লিপ খেয়ে গেলে না হাতটা কেটেছে। তোমাদেরও কি এরকম হয় নাকি? তো এটা করতে আমার মনে হয় সবথেকে, এই যে বামুন এসে গেছে, পুজোর জোগাড় প্রায় কমপ্লিট। উনি বাদবাকি ওনার কাজটা গুছিয়ে নিচ্ছে। আমি একটু চন্দন বাড়ছিলাম পুজোর জন্য। মা বেলপাতা ছাড়ছে, আমি মাকে কি একটা বললাম তখন, মোমবাতি ফের হলে শেষ, ধুনো ধরিয়েছি আমার ছেলে টুক করে প্রণাম করে গেল। এইভাবেই প্রণাম করে, কি কলার ছিল, যোগ্য হবে তো। প্রদীপে ধরছিলাম আর ঢালছিলাম। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम श्री हरि ओम श्री हरि ओम श्री हरि ओम नमः सर्वमंगलम मंगलम हरि नमः शुभम नारायण नमस्कृतो सर्वकर्माणि कारये ओम विष्णु विष्णु विष्णुदायु त्रिगुणात्मने स्वाहा ओम विष्णु ओम विष्णु परमं पदं सदा विष्णुदायु त्रिगुणात्मने स्वाहा ओम विष्णु ओम विष्णु परमं पदं सदा विष्णुदायु त्रिगुणात्मने स्वाहा ओम विष्णु ओम विष्णु परमं पदं सदा विष्णुदायु त्रिगुणात्मने स्वाहा ओम विष्णु विष्णु परमं पदं सदा विष्णुदायु त्रिगुणात्मने स्वाहा देवतांते ओम नमः परमे श्री स्वाहा ओम श्री स्वाहा ओम श्री स्वाहा ओम नारायण स्वाहा ओम शिवाय भगवान स्वाहा ओम निताय स्वाहा ओम नारी सतोई वारि स्वाहा ओम निमादा स्वाहा ओम कामादा स्वाहा राजन मादा स्वाहा पतानि गानि स्वाहा करुणादाय शिवाय स्वाहा ओम नमः महादेव शिवाय स्वाहा ओम नमः ऋषि नरवे की स्वाहा दुनिया पति देवा ओम नमः उद्वाटनम उद्वाटनम स्वाहा स्वाहा
Orang puspanta diketang alam oleh wajib nama oleh dia boleh nam kuila am tam 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 oleh tadi tam orang kata kubi am tam kita terima puspa mandi am tam am tam kalau kita am orang yang pun am tam yang kita yang yang pun dayu nama am orang dalam oleh ti peratu pagi pani pani ayuni am di am pamaru di aku di kanu pai ni perwati di ayuni am di Umari laga itu di luar dari ini enggak kita bisa lihat enggak aku bakal sudah jelas cuma bilang harus nanti kusanti saya santi saya santi waktu tahun itu terus ah kusanti Hai Santi bang. মানে সবাই একটু ঘুমের টিকা একটু